ये बात मुशाहिदे में आई है कि अक्सर लोगों के ज़हनों में होता है कि क्या वाक़ई भी ये मुमकिन है कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है। और वो ये सोचते हैं कि यूट्यूब वाले चैनल वाले को पैसे क्यों देते हैं, ये सवाल भी उनके ज़हन में आता है। और ये भी सोचते हैं कि अगर वाक़ई कमाया जा सकता है तो कितना तक कमा लेते होंगे ऑनलाइन। और ये भी उनके ज़हन में खदशा लगा रहता है कि ये फ्रॉड भी हो सकता है और सारे मेहनत पे पानी भी फेर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन बातों पर गौर करेंगे और इन बातों पर हम बात करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे इन सारे इश्यूज़ के मुतालिक। और फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह एक इफ़ेक्टिव यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और उस चैनल को आगे किस तरह उसको आगे तक इफ़ेक्टिव तरीके से ले जा सकते हैं और उस पर किस तरह हम सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ गेन कर सकते हैं। तो इस चैनल के आगे आने वाले वीडियोस को भी देखते रहिए। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिलती रहे और लेटेस्ट अपडेट्स से आप आगाह होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात है कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो इस बात का ये जवाब ये है कि यूट्यूब पे जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब उस पर एड्स डालते हैं। एड्स उन चैनल पर डालते हैं जो मोनेटाइज होते हैं। मोनेटाइजेशन कैसे होती है, चैनल कैसे बनाते हैं, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये इंट्रोडक्टरी लेसन है, तो इसमें हम जनरल पर्सपेक्टिव्स पे बात करेंगे। फिर आगे आगे हम किस तरह चैनल को बनाएंगे, फिर उसको किस तरह प्रोमोट करेंगे और उस पर सब्सक्राइबर्स व्यूअर कैसे गेन करते हैं और चैनल कैसे वो ग्रो करेगा, ये सारी बातें हम आगे चलकर करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि यूट्यूब वाले हमें पैसे क्यों देते हैं। तो इस बात का सिंपल सादा आंसर ये जवाब ये है कि यूट्यूब वालों को आगे गूगल की एडवर्ड के थ्रू उनको लोगों की एड्स आई होती हैं। यानी उनके एड्स को पब्लिश करने के लिए डिफरेंट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस अपने एड्स शो करवाने के लिए गूगल एडवर्ड्स के थ्रू पैसे देते हैं उनको। तो वो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू गूगल वाले वो यूट्यूब पे अपनी एड्स डिफरेंट वीडियोस पे वो शो करती हैं, जिससे जितने उनके व्यूज़ पे क्लिक होंगे और जिस वीडियो के थ्रू होगा उस वीडियो वाले को उस हिसाब से एक परसेंटेज मिलती है यूट्यूब की तरफ से। तो इस तरह वो पैसे रेवेन्यू जनरेट होते हैं और ये पैसे एडसेंस के थ्रू जो जिसने वीडियो अपलोड की होती है, जिसके वीडियो पे एड्स पब्लिश हो रहे होते हैं, उसको उसके अकाउंट में आता जाता है। और ये यूँ जब $100 या उससे ज़्यादा होता है फिर वो उसको आसानी से निकलवा सकता है। तो यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने से पहले चंद बातें हैं जो पता होना और जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक आपको लगता होगा कि ये एक शॉर्टकट तरीका है, यानी इससे बस अभी शुरू कर दिया और अभी रातों रात पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए चैनल को बनाने से पहले, वो है कि आपका पैशन हो, यानी और इस एक चीज़ का आपको शौक़ हो और इस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो। आपके अंदर पेशेंस और उस चीज़ को करने का शौक़ बहुत ज़्यादा हो। यानी शुरू में ये ना देखें कि आप कि चैनल पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो शुरू में आप वीडियो बनाते जाएँ, कंटेंट अच्छा रखें और उसको अपलोड करते जाएँ। जो आपके कंटेंट को लोग ज़्यादा देखते जाएंगे, इस हिसाब से फिर आपके चैनल की रैंकिंग अच्छी होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आएगा। शुरू में अमूमन ये आया है कि जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर डेली कभी 1 व्यू, कभी 10 व्यू, कभी 50 व्यू, बस सिर्फ इतने ही आते हैं, बहुत कम आते हैं व्यू। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि एक तो शुरू में जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी सही तरह से ना एसईओ होती है, ना उसमें कोई प्रॉपर टैग्स यूज़ किए होते हैं, ना उसके डिस्क्रिप्शन सही होती है। तो इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है। ये सारी चीज़ें जब 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 जो हम वीडियोस बना के अपलोड करते जाते हैं तो हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता जाता है और हम इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है कंटेंट का। यानी शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं उस वक्त हमारा कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता। टाइम के साथ साथ हम इस चीज़ में एक्सपर्ट होते जाते हैं और हमारा कंटेंट दिन ब दिन अच्छा होता जाता है। और ये भी है। और तीसरी बात जो है, हो सकता है आपका कंटेंट भी अच्छा हो
اور آپ کے ٹیگز بھی اچھے ہوں اور آپ کے سارے ڈسکرپشن بھی اچھی ہو، لیکن پھر بھی اس پہ ویوز نہ آتے ہوں، تب ضرورت پڑتی ہے مارکیٹنگ کی. یعنی ایک چیز آپ کے پاس ہے، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بنایا ہوا ہے، اس کو پیک کیا ہوا ہے اور اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، یہاں تو کسی کو نظر نہیں آئے گا، ظاہری بات ہے. تو پھر اس کو بعد اس کو کس طرح آپ پبلش کرتے ایڈورٹائز کرتے ہیں آگے. اس کی جب ایڈورٹیزمنٹ ہوگی تب وہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ واقعی یار یہ چیز مارکیٹ میں موجود ہے. جب تک آپ اس کو ایڈورٹائز نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو تب اس کو پہنچائیں گے نہیں، پھر تب لوگ کو کیسے پتہ کہ یہ فلاں چیز ادھر پڑی ہوئی ہے. تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ کنٹینٹ کوالٹی کو اچھا کرنا. جب کنٹینٹ کوالٹی اچھا ہو جائے اس وقت جب اس کے بعد اس کو ہم نے ایڈورٹائز کرنا ہے. یعنی ایڈورٹائز اور مارکیٹنگ بھی ہمارے کام کا حصہ ہے. اس کے لیے بھی کافی محنت چاہیے ہوتی ہے. اس کے ڈفرینٹ پروسیجر ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. یہ چونکہ انٹروڈکٹری ویڈیو تھا، یہ جنرل باتیں کی، تو جو باتیں کی اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کو پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یوٹیوب پہ اگر آپ نے سوچا ہے کہ یوٹیوب پہ چینل بنانا ہے تو بنا لیں، اس میں اتنی دقت والی بات نہیں ہے. آگے میں مزید اپلوڈ کروں گا ویڈیوز کی، کس طرح بنائیں گے، کیسے اس پہ وہ کنٹینٹس کو اچھا بنائیں گے، کس طرح تھمبنیل بنائیں گے، کس طرح ان کی ایس ای او کریں گے، کس طرح ان کے ٹیگز لگائیں گے. یہ وہ ساری چیزیں وہ ساری ہوتی جائیں گی. لیکن اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کنسسٹنسی اور پیشنس ہو. اگر آپ کے اندر پیشنس ہے تب یہ کام شروع کریں، اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ راتوں رات اس سے آپ لکھ پتی ہو جائیں گے تو یہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بہت ہی صبر آزما اور بہت ہی اس میں محنت بھی لگتی ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے. تو جب آپ کا سب سے پہلے اپنے کنٹینٹ کو اچھا بنائیں. اس کے لیے شروع میں آپ کے لگیں گے 1 مہینے تک آپ اس چیز پہ وہ کرتے رہیں. اس 1-2 مہینے تک بالکل نہ دیکھیں کہ آپ کی وہ مونیٹائز ہو رہا ہے یا اس پہ کتنے ویوز آ رہے ہیں، یہ بالکل نہ دیکھیں. ہاں، اپنی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں ادھر اپلوڈ کرنے کے بعد، اور اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا کیا آپ کی ویکنیسز ہیں. ان ساری چیزوں کو نیکسٹ ویڈیوز میں اوورکم کرتے رہیں. اپنی ویڈیو کو بنا کے پھر اس کو دیکھنا بھی آپ کے کام کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کا ویڈیو جب آپ سمجھیں کہ یار اس کا ویڈیو میں دم ہے، اس کا کنٹینٹ اتنا اچھا ہے کہ لوگ اس کو پسند کر سکیں، تب آپ اس کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیں. یہ ایڈورٹائز بھی اس کا حصہ ہے. تو مین اس کی کتنے ہوئے؟ 3 سٹیپس ہوئے. سب سے پہلا ویڈیو کنٹینٹ کو اچھا بنانا، نمبر 2 اس میں ٹیگس تھمبنیلس یہ ساری چیزیں لگانا، اور نمبر 3 اس کو پھر ایڈورٹائز کرنا. جب شروع میں جب آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے، ایڈورٹائز کریں گے، تب جب لوگ آپ کے کنٹینٹ کو دیکھیں گے اور وہ یہ جان جائیں گے کہ اس میں واقعی دم ہے، تو اس کے بعد وہ خود بخود اٹریکٹ ہو جائیں گے. پھر آپ کو ایڈورٹائز کرتے رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کچھ عرصہ آپ اپنے 1-2 ویڈیوز کو ایڈورٹائز کر دیں، پھر خود بخود کھینچے چلے آ جائیں گے آپ لوگ کیونکہ آپ کے چینل پر، اور آپ کے چینل سے جڑتے جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. پھر دیکھتے رہیے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یوٹیوب پہ چینل کو کیسے سٹارٹ کریں، کس طرح ہم چینل بنائیں، اور آگے یہ پورا کورس ہوگا. تو آپ دیکھتے رہیے. سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے. تھینک یو.